that we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire la chourba. La chourba, c'est une soupe aux légumes coupés en petits dés avec des petites pâtes. Salam alaikum, كي دايرين لاباس عليكم بخير نتمنى ان شاء الله تكونوا بألف صحة. اليوم ان شاء الله غنعطيكم اون غوسيت ديال الشوربه بالخضر. الشوربه بالخضر مقطعه طريفات كتجي هائله وصحيه. كنعرفوا كاع الناس كيعيو شويه من الحريره. داكشي علاش قدمت لكم هاد الشوربه اللي كتحضر دغيا دغيا. Alors, pour commencer, on va chauffer une cocotte ou une gamelle. On va mettre de l'huile et des oignons émincés. باش غادي نبداو غادي نسخنوا واحد الكوكوط ولا جميله، نديرو فيها شويه ديال الزيت ونديرو فيها البصيله باش تشحر لينا. Après, j'ajoute la viande. Là, j'ai mis du poulet. Vous pouvez mettre la viande que vous voulez, coupée en petits morceaux. هنا غادي ندير صدر ديال الدجاج مقطع طريفات. تقدروا تستعملوا اي لحم عندكم. J'ajoute par la suite les légumes. Je commence par les carottes coupées en petits dés. غادي دابا نبدا ندير الخضره ديالي مع الدجاج. غادي نبدا بالخيزو مقطع طريفات، حقاش خيزو كيشد لينا شويه ديال الوقت، داكشي علاش بديت به هو الاول. J'ai mis un peu de sel. غادي ندير شويه ديال الملحه. Et après un peu de poivre. وغادي نزيد شويه ديال الابزار. Ensuite, je vais rajouter les navets coupés en petits dés, pareil comme les carottes. من بعد غادي نزيد اللفت ديالنا مقطع طريفات بحال خيزو. Et après les pommes de terre aussi pareil. وغادي نزيدو بطاطا حتى هي مقطعه طريفات كيف ما قطعنا الخيزو واللفت. Et les courgettes aussi coupées en petits dés. وغادي نزيدو القرعه خضراء ديالنا حتى هي مقطعه طريفات. Et ensuite, je vais utiliser de la sauce tomate maison. من بعد غادي نديرو لا صوص ديال المطيشه. هنا عندي استعملت جوج ديال المطيشات حكيتهم، تقدروا تستعملوا على حسب شحال ديال الخضره درتو. Je vais mettre du curcuma. غادي ندير شويه ديال الخرقوم. Cette soupe est très rapide. Ce qui prend plus de temps, c'est la préparation des légumes. Sinon, la cuisson est très rapide parce que les légumes ils sont coupés en petits morceaux. هنا هاد الصوبه كتحضر دغيا دغيا. الحاجه اللي كتاخذ لنا الوقت هي الخضره ملي كنقطعوها طريفات، وبالنسبه للطياب ما كتاخذش لنا الوقت بزاف ديال الطياب. Et je vais continuer à remuer quelques minutes. هنا غنستمر في التحريك ديالي الخضره باش تشرب ليا العطريه ديالها. كيف ما كتلاحظوا انا ما زدتش الماء باش هكا العطريه تدخل ليا مزيان في الخضره. وديجا الخضرات لقات لينا شويه ديال الماء. كنعرفوا القرعه كتلق الماء وديجا استعملنا مطيشه. Et j'ai mis une bonne quantité d'eau. وهنا درت واحد القياس ديال الماء على حسب الخضره، يعني ما يكون طالع على الخضره.
Et là, j'ajoute quelques branches de céleri. Comme vous pouvez aussi remplacer le céleri avec de coriandre. هنا استعملت واحد العريش ديال كرافس. كيف ما كتقدروا الا ما كانش عندكم كرافس تقدروا تستعملوا القزبر ولا المعدنوس عريش. هنا كيطلق البنه. À la fin de la cuisson, on va mettre un cube de bouillon. هنا باقي ما طابش الخضره، باقي ليها شويه. غادي ندير واحد الضمه ديال البنه. Et là, on va mettre une poignée de vermicelle. Comme on pouvait aussi le remplacer avec de langue d'oiseau. هنا غادي نستعمل واحد الحفينه ديال الصفا ولا ديال الشعريه. كيف ما كنقدروا نستعملوا لسان الطير كيجي حتى هو زوين. انا ما كانش عندي واستعملت شويه ديال الصفا الشعريه رقيقه، تكون رقيقه. Et on va laisser cuire 4 à 5 minutes sans couvrir. وغادي نخليوها طيب واحد 4 حتى ل 5 دقائق بلا ما نغطيو عليها. Et voilà, notre soupe est prête. هنا هي الصوبه ديالنا واجده. كيف ما كتشوفوا في اللون ديالها والخضره كتبقى هكا طريفات، كتبقى صحيحه، كتجي رائعه. تيقوني ما غاديش تندموا الا جربتوها. وسورتو في رمضان كنبقاو ناكلوا بزاف ديال العجائن والحريره. ديما واحد كيبغي يبدل شويه، علاش لا نديرو هذه صحيه. كنتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم لا غوسيت ولا بروشين فوا ان شاء الله.